Amen. Ang ginumanaakan ninyo. Mga Igsoy ni Cristo, mayong buntag kanyang tanan. Ngayong buntag sa Father. Ato kinihalad ng mga Santos ng Misa. Pagpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang kaayo, sa iyang gugma, ang pasayo kanatong tanan. Mao nga napuno sa pagpaubos, padayon sa kitang mag-ampo, alang sa atong kayuhan sa atong pamilya, sa atong katilingpan o sa tibuok kalibutan. Hinaot ang maghari, ang panagiusa, ang gugma o kalinaw. Huwag maningkamot kita sa pagsunod sa iyang kabubuton. Ato sa biyangko ng atong mga igsoon, nga dunay mga sakit. Hinaot ang mapayon sila sa Ginoo, aron makapadayon sila sa ilang kasukat sa kinabuhi. Ug atong ihalad ng Santos nga Misa alang sa kaluwasan sa tanang mga kalag sa purgatorio, ilabi na ang mga kalag sa tumaminal sa kinabuhi, mga kalag na ato nang nakalimutan sa pagkampo, ug mga kalag na wala na nakampo kanila. Garon nga mahimo kita nga andam o tako sa pagsaulog ng Santos nga Misa, maghinugsol kita sa atong mga sala. Kaluyan ta kita sa Dios nga maagawon sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing kayo. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Sayo
uban sa pagpasalamat. Kaya ang pagsaka sa langit ni Kristo imong anak, amo naman nga kadaugan, o dinhadi na una ka namong siya nga among ulo, nagapabot sa pagdawat kami nga mabayan sa iyang lawas. Iniamong ipangayo, pinagi sa among Kristo imong anak, nga buyog-ayuban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Tinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Binahal kong Teofilo, sa una kong sulat, gihisgutan ko ang tanang butang na gibuhat o gitulo ni Jesus, sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton, hangtod sa adlaw, magibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, ipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao na iyang dipili ng mga apostoles. Sulod sa kapitan kaadlaw, human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi na nagmatuod, na buhi kayo siya. Nakita siya nila, nagsulti kanila, mahitungod sa paghari sa Diyos. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, itugon niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Ulatan ninyo ang gasa, mag-isaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kanino. Kay si Juan na munyag, pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw, gikan karon, bunyagan kamo, pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagatigom nila, ipangutana nila si Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab ining panahuna ang kingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon, mga adlaw, gilatin ang daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kanus-a kini mahitabo. Apan kung bukudsad na kaninyo ang Espiritu Santo, mahimo akong makadawat kamo pananggaho o mahimo kamo akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea o Samaria, o sa tibuok kalibutan. Human niya misulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit, samtang nagtanaw sila kaniya. Ug siya wala na nila makita, kay gisaligdan man siya sa panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayag ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbislig puti, na mitungha pagkalit ug mibarog kanila. Miingon sila, mga taga-Galilea, manong nagbarog man kamo dinhi o nagsigig hangad sa langit. Si Jesus, magibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkaya ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorium. Ang atong tubag. Bisaka ang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay, o sa katingog sa mga trumpeta, alam sa Ginoo. Bisaka ang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay, o sa katingog sa mga trumpeta, alam sa Ginoo. Kamong tanang mga tao, pamakpak kamo. Singgit kamo ngadto sa Diyos sa mga singgit sa kalipay. Kay ang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan, dakong hari sa tibuok na kalibutan. Bisaka ang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay, o sa katingog sa mga trumpeta, alam sa Ginoo. Kay hari sa tibuok yuta ang Diyos. Awiti siya mga himno sa pagdayo. Maghari ang Diyos diha sa kanasuran. Magalingkod ang Diyos diha sa iyang balaang trono. Bisaka ang Diyos sa iyang trono,
uban sa mga singgit sa kalipay, usa ka tingog sa mga trumpeta alang sa Ginoo. Kinotlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Og naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu, nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo, aron makailang kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan, aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. O hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahukom sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang paniini, gipanghinaot ko nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania kanato mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo o pagpalingkod kaniya sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari o sa mga anaa sa gahom o sa mga punuan ingon man sa mga kaginuuhan. Labaw siya sa tanan, bisan unsa pa ang ilang katungdanan ni ining kalibutan o sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanang ubos sa pagmando ni Kristo. Ug alang sa simbahan, gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahimpitan niya nga mao ang naghimpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Himayaan ikaw, O Ginoo. Umingon siya kanila, mao kini ang nagsulat nga ang Kristo mag-antos o magbanhaw gikan sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw. O kinahanglan nga isangyaw sa iyang ngalan ang paghinulsol sa kagsayloan sa mga sala ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. Kamu mga saksi niining mga butanga. Ug ako magpadala sa saad sa akong amahan diya kaninyo. Pan kamu magpabilin sa dakbayan hangtod nga pagkasuluban kamo sa gahom gikan sa kaitasan. Ug idala niya sila hangtod ngadto sa Betania. Ug giisa ang iyang mga kamot, unya gipanalanginan niya sila. Ug naitabo nga samtang ipanalanginan niya sila, ibiya siya kanila ug ibayaw ngadto sa langit. Ug isimba nila siya, unya namalik sa Jerusalem, inubanan sa dakong kalipay. Ug didto sila kanunay sa templo nagabendisyon sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa kausapan ng Espiritu ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Maayong buntag sa Kaninyong i-greet niyong tapat o good morning. Good morning.
masig na pinala mo lahi ang naong yung nakita sa iyong andan no nga marit na mong isa. Karong Domingo atong gisaulog ang solemnidad no sa pagsaka sa atong Ginoo dito sa langit. Unya ato usab ipahigayon ang Domingo para sa seminaryo. Nga po no si Father Kevin sa atong formator sa atuang seminaryo sa St. Joseph Seminary College no. Ako daan ihatod nga po ang pagpasalamat ng inyong tanan no diri sa parokya sa Valencia sa inyong kanunay o walay puwas na pagtabang kanamo. Ang inyong mga pagkampo, mga ayuda no, mga material, pinansyal na suporta, dako kayo tabang kanamo aron kita makapadayon no, ilabi na sa mga batanon nga nanga silang kaugalingon ng muhalad no, diya sa kinabuhi sa pagkapari ng isip diocesano. Mao nang kaninyong tanan diri sa parokya sa Valencia nakasimba o wala akong gitunol no, ako ang ako kinasingkasing na pagpasalamat kaninyong tanan. Salamat ninyo no sa inyong tabang kanamo sa seminaryo. Sa pagkatinuod no, ang ato ang seminaryo nagpadayon ni siya tungod dili kay naami income or kanang ato ang itawag o mga bayad sa atong mga seminarista. Wala no, dili na mao ang rason nga nakapadayon ta. Ang rason nga dako no nga nakapadayon ang atong seminaryo tungod niining gibuhat namo nga Domingo para sa seminaryo. This is a commitment no. Ever since natukod ang atong seminaryo sa mga parokya nga ilang tampo sa atong seminaryo kay dili man makapadayon ang atong seminaryo kung walay tampo gikan diya ninyo. Wala may income ang seminaryo. Naay bayad sa mga seminarista pero utang man. Kunya magpaabot ta kanus ata nila bayaran kay kalabanan sa mga nagsulod sa seminaryo na man po sa kahimtang sa kawadon. Muna nagsalig ra po sila kini gitawag nato mga sponsors o benefactors, mga igsoon nato mga tagol na mutabang no sa ilang financial obligasyon sa seminaryo. Kunya dili man ta ka-focus kung ingon ta nga Dre wala na tay bugas minita ugma maningin na ninyo. Di man dayon sila kahatag magpaabot ng kita kung kanusa no na usab ikatampo ang ilang mga benefactors o mga sponsors. And itong mga seminarista, mukha nila nga pare na lang napay utang sa seminaryo. I-graduate na lang napadya pay utang sa seminaryo. Pero wala yung sabayan, no? Basta kayo nalingkamot no? Diya sa ilang mga formasyon o niya makabot no? Ang kinabuhi ng ilang mga ipangandoy. Ang kinabuhi diya sa pagpangalagad isip o sa kapari o magdamlag. Kung naitabo kini nga nagpadayon Japon tungod sa inyong tabang. Muna nga ngayon ko nga akong pagkapare dili lang sa akong mga paningkamot, sa akong tabang sa akong pamilya o sa mga tao nga nagasto kan ako, kundi kaninyong tanan. Kay nakatampo mo no di sa akong pagkapare. Ang inyong pagkamangatagol, ang inyong pagkamaampuon, mao'y napakahimog no nga pare nako. Muna nga I'm so grateful no diya ninyo tungod kay kanunay mo nga nagampo o kanunay mo nga isuporta ka na mo sa seminaryo. So salamat ninyong tanan o niya mo na mamaray ninyo. Kung na mo isubla sa inyong grasya, pwede ninyo ibutang sa sibot, no? So piso na god, no? Kung maulaw ng utang piso, kalibo, okay ra po. Yan mo, paano yung isa kung sa no? Mga utanon, bulan, sardinas, noodles, no? Kaya ito ang mga nagtunga sa seminaryo, mga lalaki, mga gunin. So in short, mga dagko kay kaon. Tinood na. Yan no, sa simana, almost 2 sacks no, of rice. Ang mga gadaga lang po, naman po yung mga maintenance. So, dagko kay kaon. So, muna nga, tabangin ninyo, bangin o ninyo, no? Dili may isip sa kaparokya na nai-income no, everyday sa inyong mga donation, no? Sa inyong mga pamisa. Kami dito wagin may munang isalig kami sa inyong tabang. So, namoy mga utanon, basta dili makahilo, ang nagdadon. Manok, kanding, karabaw, baka,
konsumo no o dili po sa adlaw ra no mulungtad po kay kung bayo laki ng akanding mo nang buhion madaghanon. So again no, salamat kayo kaninyong tanan. Arita sa ato ang mubo nga pamalandong ilabi na sa ato nga gisaulog no karon dako nga kasalugan sa atong simbahan ang Domingo sa solemnidad sa pagsaka no sa ato ang Ginoo. Kini mao nga solemnidad no nagpainumdum kanato sa dakong kamatuoran sa atong pagtuo no isip mga sumusunod ni Kristo. Kaya ang pagsaka ni Kristo sa langit nagpalayag man kanato ining musulod nga mga gasa nga ato nga naangkon. Una, ipainumduman kita na kita dili lamang lumulubyo ining kalibutan. No diya sa pagsaka ni Kristo sa atong Ginoo sa langit, we are reminded na kita dili dahil lumulubyo lamang niining kalibutanan, kundi lumulubyo usab kita sa langit. Bitaw na mo pan yun is na isa ganaang malangit, isang kamot. Hindi mo ganaang malangit. Kaya naguna-una mo no, kaya isa ganaang mamatay, hindi mo ganahan. So, ayaw mo kalimot ha. Although itagaan tao kay gayunan no nining kalibutan na ayaw gyud mo kalimot nga lumulubyo usab kita sa langit. Tinuod na kita no kutob sa atuang makaya, kutob sa atuang maabot. Naningkamot kita aron makapuyo kita og kinabuhi nga hayahay, kamugay ug abunda. Naningkamot ta nga malipay kamo sa pagkinabuhi nato sa kalibutan. Ug naningkamot usab kita nga ang ato ang kinabuhi makahuluganon samtang nga naa pa kita niining kalibutan. Tinuod dili? Tinuod gyud. Pero dili ta kita malimot nga atong pagpuyo niining kalibutan lumalabay lamang. No? Usahay natay kinaiya nga as if murag dili ta mamatay. As if dili ko ganahan mamatay. But the reality is, mulabay na kita. Whether we like it or not, we are just passers-by. Manang uban, patuyang sila silang kinabuhi, ala, no? As if, no? Wala'y kinutuban ang tanan. Magpaimulos diri sa kalibutan, unya kung magtinga na ako sa pangkainundong o, langit, awa na kita mo ani, mangko na kita. Umito na pasiaw sa mga ano, senior citizen, no? Pag mo retire na sa trabaho, uptake na sa simbahan. No? Kaya wala, ako na rin tagana, no? Ang akong kinabuhi, Padre, sa pagsimba. Kaya kaya ito, busy ko sa trabaho. O kung rin simba ko, ako na nung kung wala ka, di ka abot sa Ginoo mo retire ka, dili ka makahalag sa imong kinabuhi ngadto sa Dios. Dili ka makapuyo sa imong kinabuhi ang ayan sa langit. Mao na nga dili kita malimot. We are gifted, no, this life here on earth. But we have to be reminded that we are also citizens of heaven. So you must live a life fitting to heaven. Ang kalibutan ng igsoon dili lugar nga diin kita mapahimulos sa gasa sa kinabuhi nga gitampo sa Dios kanato, nga gipahulaman sa Dios kanato. Kundi ang kalibutan no ato ang tatan-aw ang mga realidad effort is of heaven. Ato ang puy ano ang kalibutan nga mura og langit. Aron nga makainumdum kita nga dili bitaw pareha sa mga kining atong pagtuo mga magpahimulos karon kay basi og mawala na ta. Dili unta inana ang ato nga pangandoy ug pangindahay sa kinabuhi. Doing God's will must be our first priority. Maningkamot kita sa pagsunod sa pagbubuton sa Dios. We cannot expect to live heaven if our life here on earth is not in conformity, no, with the life of heaven. And Jesus, no, diya sa iyang
before siya ni saka sa langit, iyang gihimo nga example ang iyang kinabuhi ug unsaon pagpuyo nato sa kalibutan aron nga makaangkon kita sa gingharian sa Dios. Isip sa ka Dios, nagpakatao siya susama kanato. Mipuyo siya susama kanato. Nisinati siya sa tanan nga mga kalisod o kalipay. Isip sa ka yanong nga tao. Nag-anto siya, namatay siya, nabanlaw siya o karon atong gisaulog ang iyang pagsaka sa langit. Wala isukat sa kinabuhi mga igsoon. Kung ganahan kita nga maabot sa ato ang gipangandoy nga mao ang langit. What is the use of every day or every Sunday nga mo simba mo? Kunya wala mo nang andoy, wala mo nang nikamot sa iyong kinabuhi nga malangit mo. Ngani magong dire aron ngayo sige sa Ginoo nga madato ta ang mga kanta. For sure kung nagtuo ko nga iyo pag-ani dire ganahan ta tanang malangit. But we become selfish sometimes. Murag manita sa simbahan tungod kay murag tag nga og fast food. Gusto ta nga ang ato ang mga tinuwa sa kinabuhi ihatag dahil sa Ginoo. Unya walay connection sa ato ang pagkinabuhi o pagpakiguban sa Ginoo. Mao na nga kita in order to live heaven. Si Kristo ipadayag siyang kinabuhi kung unsaon pagpuyo diya sa ato ang pagpaningkamot aron makaangkon kita o langit. Nang ayaw mo pagpatuyang ayaw mo pagpasulabi o patuyang. Kaya kining kalibutan tempting kaayo. As if mauna yun ni atong puyan. Pero ayaw mo kalimot nga ato ang tinuod nga puloy-anan tuwa sa langit. Tuwa sa langit. Nang ayaw mo pagpahimulos. Ikaduha, ang pagsaka ni sa atong Kristo sa langit, usa kini ka dako nga pagpadayag sa iyang kadaugan. Is glorious triumphant. Ngano man, tungod kay iya man gibuntog ang sala o ang kamatayon. That will always reminds us nga niining kalibutan ni puyo ta dire pwede ta nga masantos o pwede po ta nga dili masantos. Pero ayaw mo o kabalaka. Kay gibuntog naman ni Kristo ang sala o ang kamatayon. This means that in life, no matter how big our problems, our pains, or how big our sins, God is already in control of everything. Imagine kung ang imong kinabuhi. Bisa kung inana ra ka, luyo sa ato ang limitasyon o pagpagkasala, gipakamatyan ta sa Dios. Why? Tungod kay gusto siya nga ato ang kinabuhi walay babag bisan gani ang kamatayon o ang sala. Kay iya naman kini nga gibuntog. In other words, walay kasakit o kalisod nga dili nato makaya kung si Kristo ang ato ang kinabuhi. O walay sala bisan unsa pa kini kadako nga dili mapasaylo sa Ginoo. Muna nga dili ka mahadlok kay gibuntog na ni Kristo ang sala o ang kamatayon. Kinsay gustong malangit? Isang kamot. Hinahinay na ang isa. Dili na sila mahadlok mamatay kay gibuntog naman ni Kristo ang kamatayon. So always remind yourselves
Gidaog na sa tanan. Gidaog na sa Ginoo ang tanan. Tanan ng mga kasakit, tanan ng mga kaguol, tanan ng mga problema, bisan ang sala o ang kamatayon, gibuntog na ni Kristo. So do not be afraid. Amo mga igsoon na kumiulan siya nga, ay Father, bisa kung saan nagpupugong na huwag galing Father, makalipat kung hindi ko Father. Murag, di na din malikayan Father. Actually, malikayan, God. Mo man ang ipadayag ni Kristo. When the Lord said, gibuntog na niya ang tanan, ang sala o ang kamatayon, bisan ang tanan nato nga ginagmay kayo mapagpakasala nga as if murag parte na sa tuwang kinabuhi, malikayan na nato. Do not justify yourself, no, in committing sins because you are human. Kaya si Kristo, tao ang buto. O iyang ipakita nato nga wala imposible no diya sa pagkinabuhi nga ligdong. Makaresist po ta. Mabitaw ng bago pa man eleksyon, no? Ningon na yung nga, ayaw yun magdawata ninyo ang ihatag sa mga politiko. Kaya hindi na yun ang maayo. Aside nga iyong ibaligya ang iyong dignidad, ang iyong katungod sa pagputar, usa ka na kadako nga sala. Kaya iyong ibaligya ang nasod sa iwi nga pamaagi. May manita nga, ay, si Father, mauna mo na ron Father, isang asa ka. We always justify, no, every wrongdoing para lang yun masatisfy nga as if kining mga dili ka ngayan nga kanunay nga gibuhat mahimo nang sakto o kining sakto nga wala gibuhat sa kadaghanan mauna na oy sayo. Dinaw dili ora maghinay dinaw or kinakadawat man. Ikatulo, no? Sa wala pa isaka ang atong Jesucristo sa langit, matod pa sa mga basahon nga atong nadungog karon, no? Isaad siya sa maong pagkunsad sa Espiritu Santo sa matag usa kanato. Sa simbahan mismo, kanatong tanan. Kung sa may iyang purpose, nga naman nga sa iyang pagsaka sa langit, no? Dili man pwede nga magdungan sila. No? Isaka siya niya next Sunday ato ang saulugon ng Pentecost Sunday. Ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa iyang mga magtotoo sa iyang mga disipulo. Why? Tungod kay ganan ang ato ang Ginoo nga sa kanunay sa ato ang kinabuhi anaa siya magauban kanato. Ang pangutana, do you feel the presence of God in your life? Every second, every minute, every hour, every day of your life. Inyo bang nabati ang presensya sa Diyos diya sa inyong kinabuhi matag karon ug unya? E mao man ang pagpahinumdom kanato sa iyang pagsaka. I will never leave you alone. Mukunsad ang Espiritu Santo kaninyo aron sa kanunay ang ako ang Espiritu magauban kaninyo. He never left us, but through the Holy Spirit, God continued to work in us. Mo bitaw na matapos sa kanato, itudlo sa ato ang mga katekista kanato nga ang ato ang kinabuhi, ang atuang tanlaw, mao ang templo sa Espiritu Santo. The moment you hurt other people, the moment you hurt yourself out of nothing, pagpasipala sa imong kinabuhi, pagpasipala sa imong sa uban, usa ka na ka desecration.
pagpasipala sa Dios. Mao na ang masala na. Muna nga dili gyud ta mo pasakit sa ato ang kinabuhi, ug wala tay katakos mo pasakit sa kinabuhi sa uban. Nga naman, bisag inana ra ni atong mga nawong, we are proud nga matag usa kanato nipuyo ang Dios kanato. Nang uban yun naman nga, di na ko takos, Father. Di na ko simba, Father, kaya masangit ang akong sungay. Nalimot na. Nalimot na. Nga ang sukaranan, no? Diya sa pagpuyo, sa Ginoo. Dili lang diri, sa balay alampuanan. Kung dili, nagsukat ka na, sulod sa atong galangan. Kita, giubanan sa Dios kanunay. Wala gibiya ang Ginoo mga igsoon kanato. Wala gyud bisan usa pa ka segundo sa atong kinabuhi. Pero kita sa makadaghan bibiya kaniya. Dinaw dili. Ang Ginoo never left us. But oftentimes we forget and we left the Lord. Kita may mabiyak sa Ginoo. Atay pangayoon, kung dili ihatag sa Ginoo, kay kabalo ang Ginoo, kung imong ihatag, madaot ang imong kinabuhi, ang luod ta, di na ta simba. Kita mo ay kanunay nga, bibiyak sa Ginoo. Diya sa itong pagpakasala, nakabalo tang epekto sa pagpakasala, maulaw ta, magilti ta, mahadlok ta, kita mo ay bibiyak sa Ginoo. But may niyo, the moment that we commit sin, ang ato ang tendency mo palayo ngadto sa Ginoo. Pero ang Ginoo, diya sa ato pagpalayo kanunay nga upgrade ang iyang mga kamot diya sa pagdapos kanato. Muna nga makatras na ang Ginoo ang tao nang kamot at ano sa padagwin ng pagdapos nako aron kini iyang kinabuhi nga nagkakidlay nagkakubot mahunong na. Wala bibiya ang Ginoo kanato. Mao na ang iya nga saad sa matag usa kanato. Kita maoy bibiya kaniya. Mao nga ayaw itaw biya. Bisan ang biya pa mo lanton mo sa Ginoo. Lanton mo sa iyang asaylo, lanton mo sa iyang tugma, o lanton mo sa iyang kaayo. Muna nga the moment that we always know commit sin, mugamay ang atong kaugalingon, mugamay ang atong dignidad sa pagkaanak sa Dios. Pero ang Dios kanunay, maoy mo padakop kanato. Isabot pang giingon, ibuntog na tanan sa Dios. Walay bisan unsa kadako nga sala, kung mangayo tagpasaylo sa Ginoo nga dili niya ipasaylo. Mao na nga bisag kung sao nato atong pinunduman ang atong kinabuhi na dili taon utang biyak sa Ginoo. In good times and in bad. Sa katapusan mga igsoon ay salamat. Katapusan. Ang pagsaka sa Dios no dito sa langit nagpainumdum kanato sa iyang pagpadayon nga misyon. His continuing mission. Mao man no? Ilikon ta sa Espiritu Santo aron nga mahimo kita nga buhi nga saksi diya sa pagpangalagad. Pero the mission of Christ is already finished. Nahuman na. Isa pa pag-ingon, no? Nahuman na ang iya nga misyon. Nagpakatao, miuban ka nato, nagpasakit, namatay, nabanaw o misaka sa langit. Nahuman na. Pero ang pangutana, wala pa po nahuman. The mission of Christ is finished but not yet. Tingnan naman, wala pa man nahuman sa atong pakibugno nining kalibutan. As long as napay tao sa kalibutan, padayon ang misyon. Ilabi na sa mga wala nakadungog sa ngalan sa Dios. It is finished because He completed His mission here on earth, being sent by the Father in heaven. But not yet because we still have to continue God's mission.
ang pagpadayag sa iyang gugma kanato. Mabitaw na everyday, no, we celebrate Mass. Ang ending ana, no, sa misa, misyon. Paglakaw kamo, dada ninyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Napakabot sa balay, why nilungkot mo siya man eh, matapulan nga buwan. So, but always remember, no, that you are sent to mission. To send peace and love. To send Christ to all. Una nga, paningkamunti ninyo, kapag gawas mo simbahan, makita si Kristo diya sa inyong kinabuhi. Because that is our mission. Mientras buhay pa ta, maningkamot, kung naningkamot sa pagkinabuhi, padayon yun ta nga, musunod sa kabubuton sa Diyos. Padayon yun ta nga mulapnag sa iyang gugma sa tanan. Dili lang sa mga tao na maayo ka nato, ilabi na sa mga tao na layo ka nato, o sa mga tao na kontra nato. Amen. Ato karon ipadayag ang atong pagtuo kitang tanan. Nagatuo kami sa Diyos ang mahal na kagagaw sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta. Usta ka nang makita o dili makita. Nagatuo kami sa usang Ginoo. Si Yesu Kristo ang utugan anak sa Diyos. Kaya nagsamahan sa walang pagkaibigan. Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag. Matuod na Diyos gikan sa Diyos na matuod. Yarangan dinibinuhat o sa kaniya samahan. Pinagi kaniya nga himuan tanan. Tungod na ng mga tao parang sa pagkaluwasan. May kanaw siya gikan sa langit. Sa dalang sa Espiritu Santo, nahimo siya na may lawas gikan na malimulay o nahimong tao. Tungod na nato nalaskas siya sa krus o sulong ni Poncio Pilato. Nagaso siya namatay o ilubo. Sa ikatulong adlaw labano siya aron matuman sa lugatan. Misaka na siya sa langit nagagalingkod sa tuo samahan. Humawag siya may mayaon aron paghukom sa mga buhing sa mga pinatay. Ug ang iyang gingharihan walay katapusan. Nagadato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang mag-atas kami. Nagdagan siya samahan sa anak, tungang samahan sa anak. Gisinipan niya ang kanya, at isumpinahan sa mga propeta. Nagadato kami sa usa, santos katoliko sa kulit sa simbahan. Nagayla kami sa kamunyan alang kasaylawas ng mga sala. Nagpapabot kami sa naman sa mga natay. Kung sa binabis na mabot na kalimutan. Amen. Magampo kita nga ito kang sa Kristo ang Ginoo si Maya. Nagkuha gikan ka nato ang padayon ng pabilin, kiguban ka nato hangtod sa katapusan sa panahon. Ito kita, nabanaw Ginoo kaluyi kami. Nabanaw Ginoo kaluyi kami. Nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan, giniyahan sa Espiritu nga gisaad sa gihimayang Kristo, musaksi kang Kristo o sa iyang mensahe, magampo kita sa Ginoo. Nabanaw Ginoo kaluyi kami. Nga ang tanan nga gisangunan sa pagmando, dinasig sa Espiritu ni Kristo, mangulo uban ang kaalam o kaligdong, diha sa diwa sa gugma o sa pagserbisyo, magampo kita sa Ginoo. Nabanaw Ginoo kaluyi kami. Nga ang mga kabos o ang mga kuyang, sila nga nagsugsamuyo o nawat ang paglaom, dadon sa Espiritu sa gimayang Kristo, ngadto sa katawhan nga anda motabang kanila, aron makabarog sila sa ilang mga katungod. Magampo kita sa Ginoo. Nabanaw Ginoo kaluyi kami. Nga ang mga matag usa kanato dinhi sa atong parokya, matin-anong musaksi o mahimong mensahero sa kang Kristong kalipay, paglaom o kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Nabanaw Ginoo kaluyi kami. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon, alang kanamo nga ang alandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos,
Magampo kita sa Ginoo. Nabanhang Ginoo kaluoy kami. Nga ang mga matuohong nangamatay, ilabi na gayud kadtong gipamisahan karon, makadayon na sa langit nung kuloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhang Ginoo kaluoy kami. Ginoong Hesus, hari sa imaya at padala ang Espiritu aron kami mamati sa iyang mga pagdasig musaksi kanimo. Ikaw padayon ang pabilinuban ka namo buyo nagahari diya sa tong kamot samahan angtod sa kaangturan. Amen. Sul ang pamorang nato ng sakripisyo at sa Diyos na mahaan makaagawang sa tanan. Gawa ka sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkayo pagpagmayan sa iyang ngalan, alang usab sa atong tapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo naghalad kami karon ining sakripisyo sa mayawang pagsaka sa langit sa imong anak. Ituod nga pinagi nining mga santos nga buhat sa misa. Mabayo kami nga na sa mga kalipay sa langit, kiniamang ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manahat kanimo. Mausab kanimo. Mabayo ang inyong mga kasintahan. Amo na ibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ako. Angay ang mag-abot. Santos kumahan Diyos nga tunay magawang sa tanan. Ang ay mataro kayo ng pasalamat kami kanimo kanunay sa tanan dapit pinagi sa Kristo among Ginoo. Kay siya man sa iyang pagkabanhaw nagpakita sa tanan niyang mga tinunan ug samtang nagtanaw sila mikayab nga sa langit aron makaambit kami sa iyang pagkadiyos. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko nagamaya ang katawan sa tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit nagasangyo sila sa imong himaya duyok sa ilang walay punong mga pangkawi. Sa
santos kay ikaw Ginoo ang tuburan sa tanan ka santos. Ipadala ang Espiritu aron pagsantos kini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pasakit siyang kagalingon ikuha siyang pan pasalamat kanimong ipikas o ihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kininyo matanan o kana kay kini mga lawas ni tugyan alang kanimo. Samang pagitapos ang panihapon, ikaw sa kalis ng pasalamat ng pag-usap, ihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ninyo. Dawat kini Panginoon kang mga tanan, ika niini, kaya kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay na kasabutan. Ang dugo may ula ala kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasayo. Buhat kini aron pag-andong kanako. Misteryo sa pagtuo. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kami giisip na ngayan nga matubang o moalagad kanimo. Imo nga kami mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa diya sa Espiritu Santo. Inomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Mga mahingpit kami diya sa gugma, Baniliyo ang Papa, Neolito ang Obispo, ug sa tanang mga pari. Inomdumi usab ang mga igsoon nga namatay, malaumon nga banaw silang tanang mga matay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudkong sa kahayag sa imong mao. Kaluoy kaming tanan, muha kaming kangayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga dayon ug amo ikaw nga himayaw. Pinaagi sa Kristo imo anak. Inaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Iatagan na kanimo makagaw nga Ama. Iyasa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanan dumukog himaya, ang tut sa kaluran. Amen.
sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug malayos tanang kasama. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa Kristo among Manunubos. Sibo sa imong kumubuton, natagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buyughari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kanimo. Manaw sa kanimo. Ikaw ang ipakita at imaan sa atong tanan sa Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
Magaw tunay nga Diyos, nagtugot ikaw kanamo, nga niya pa sa kalibutan, sa pag-ampit sa mga butang nga Diyos mo, itugot nga makasunod kami kang Kristo man sa gugma, nga sa kinabuhi nga walay katapusan, din siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Pag-ampo sa mga Valenciano, ngadto sa inahan sa mga nalikway, kitang tanan. Kaluy kami, Senyora, o ginahan mo. Panalipdi ang among banay, ang among lungsod, ang among nasod, ug ang tibuok kalibutan. Ipahilayo ka namo ang mga kadautan, katalagman ug mga kasamo. Piusa ang mga kasing-kasing nga nagkatibulaag, uban sa kalibay nga among pagkabation, isip imong mga anak. Pinaagi sa imong panabang, mahatagan ka ang tanang mga pagyano, sa mga grasya nga ilang kinahanglan, sa kalag sa lawas. Tanduga ang mga makasasala na mubalik sa Diyos. Kabang ilang mga masakton, na sila magpapilubon sa ilang iantos. Nagdagito sila ang mga seminarista, nga mapanahal sila sa ilang kinabuhi, isip mga parit nga gikan sa Valencia. Iyay ug tuloy kanunay ang among mga kapalian, mga madre, mga reliyoso, mga misyonero, nga magmakanunayon sila sa ilang okasyon, sa pagkalagad sa Diyos. Mahiusaw ta kami uban kanimo sa harian sa langit, ug magsimba magbayad sa langit mong amahan, uban sa imong anak nga si Kristo, nga nahiusa sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manlig. Atong pasalamatan ang celebrante ni ining atong Santos nga misa karon nga gikan sa St. Joseph Seminary College sa atong Diocese sa Dumaguete nga si Reverend Father Kevin Rayoso. Salamat usab sa mga sponsor sa atong bulan karon nga mao sila si Mayor Junjun and Junaming Teves ug si Albert and Janet Mingkoy. Daghan kaayo salamat. Mga pahibalo, BEC Masses Schedule, June 3 at Law nga Martes, BEC Barangay Liptong, alas 6 sa gabi sa Mount Carmel Chapel. June 5 Thursday, BEC Barangay Bungaw, alas 6 sa gabi sa Barangay Gymnasium. June 7, adlaw nga Sabado, BEC Barangay Samba, alas 3 sa hapon sa Divine Mercy Chapel. Wala unang kitay misa sa kapilya sa sementeryo, mubalik kini sa June 9, 2025. Sa maabot nga bulan sa Hulyo, aduna kitay kumpirma sa atong parokya alang sa mga 200 ka candidates. Limitado ang slots nga gihatag sa diocese alang sa maong pastoral visit. Ang lista sa mga requirements anaa diha gawa sa opisina sa parokya. First come, first serve basis lamang kini. Ang klase sa Kolehiyo de San Pedro Recoletos magsugod ugmang adlaw. Niining bahina atong paminawon ang atong bisita nga seminarista gikan sa St. Joseph Seminary College. Mayroong buntag kaninyong tanan. Ako day si Seminarista Joshua Ignatius Nakawili, taga Bais o saka 4th year college dito sa St. Joseph Seminary College. Ani amin diri karon para sa Seminary Sunday o ani amin diri sa mga daghan nga rason. Una mo ang pagpasalamat namong tanan kaninyong tanan sa inyong mga walay puwas or walay puno nga paghatag in kind or in cash or ang inyong pinaka-importante ang inyong mga pag-ampo kay matod pa sa giingon ni Father Kevin nga
kami nagsaligan ninyo o usapot mo sa mga rason mo abri ang seminaryo kay kamuman ang usa sa mga hinungdan nga abri ang seminaryo kami padayon gihapon nangayo sa inyong mga grasya nga inyong nadawat niyang grasya o inyong ipaampit diri kanamo padayon gihapon nangayo ni ana kay kamo ang hinungdan jud mao abri ang seminaryo tungod kay abri ang putong seminaryo di ang apil pod sa inyong mapag-ampo pod ang mga kaparian kay sa karot nga panahon nagkajuntay na ang mga pari mo iampo ninyo pod ang grasya sa bukasyon kay nagkakulang naman ang mga pari wala lang iniani diri karon para lang sa pagpasalamat o pagpangayo lang kung dili nagkaawhag kami sa mga kabatanunan nga or mga ginikanan nga imbitara ang inyong anak nga musulod dito sa seminaryo dito sa Agalan, Sibulan o diya ang St. Joseph Seminary College o karon gani padayon gihapon ang entrance exam sa seminaryo kung aduna may mga pangutana or adunay mga ganahan nga mga motive dito sa among seminaryo i-message lang ang among page at St. Joseph Seminary College mutupag po may mga pangutana kung aduna may mga pangutana kay kulang man ang mga seminarista na kulang man po ang mga kaparian maong nang imbitar mi sa mga kabatanunan kung naamoy pagumangkon anak, apo, amigo or classmate ninyo imbitar nga ganahan mosulod sa seminaryo imbitara palihog sa St. Joseph Seminary College o kami sa ang pagtuyog diya kaninyo sa karon nga Seminary Sunday kami kutob lang mi diri paghuman sa misa sa alas 6 nga kami andang kaayong mudawat sa inyong mga ipanghatag in kind or in cash kami andang kay mudawat kinasingkasing o malipayon kami mo ulat o mudawat sa inyong mga paapas nga ipanghatag o sa mga usapa daghan kayong salamat sa inyong walay unong na paghatag sa inyong mga pag-ampo sa inyong pagsuporta kay kamo o ang usa sa mga rason maong nagpadayon o abri ang seminaryo daghan kaayong salamat sa ulog sa ilang birthday ni ining bulan sa June sa pag-ari sa atubangan for the blessing. Daghan kayong salamat ug palihog ninyo. Gusto lang sa nag-birthday. Ang Ginoo man kaninyo. Magang kita magawang sa tanan tunay ka Dios o tumuran sa kinarang ng kalipay. Ang kinsa ng ikana ang kanang mga kayo o kinalangin tugot ng huwag ka maganimo maingon ang imong buktong anak si Jesus mitugo sa kalang ng pagnigon o sa grasya dito sa Nazaret si mausap naging paagi kining imong mga anak mining pulanan nagsaulong sa ilang adlaw na tawag mutubo ta dili lamang sa pangibon kundi usab sa matuod na kaalam o grasya mga batunan lamang pinaagi sa pagbukma o pag-alagad kanimo o sa pagtuman kanunay sa imong mahal na kautugon panalipdi Ginoo kining mga anak mo sa kanang kaarutan analangini sila aron nga ang imong kalinaw na kanunay kanila uban sa kahimso mayong panglawas ug ang kaulusan may pumaron siya sa katarong ang tibok niyang kinabuhi mga imunta nga awit sa pagdaig sa imong ngalan kiniyamong pangayo pinahon ni Kristo ang Ginoo. Amen.
bendisyon mga kabataan. Ang Ginoo na kaninyo, nagawa kita lang itong mamahan, ay gugmaw sa tanan nagaday kami, kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Isus among manubos sa bendisyon niya, ang mga kabataan ang duol kaniya. Dumaton ta niya, ang hinungkon sila ang duol kaniya karon. Tanawang gugmaw kini mga kabataan, bantay sila sa imong gugmaw. Magtubuta sila diya sa kaalam, sa pagrigon, sa kusog, diya sa imong presensya, at tubangan sa tanan. Ining bendisyon, ang pangayo, pinagi sa inigugmang anak, si Jesucristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo sa inyong banay ang Dios nga magaong sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Alad na misa, dadanin niyo ang kalinaw gugma ni Kristo.